Marinir Filipina dan Korea Selatan melaksanakan latihan pendaratan amfibi dalam rangka Kamandak 10, sebuah latihan militer multinasional yang berfokus pada keamanan maritim dan operasi gabungan. Latihan tersebut digelar di Cavite, tepatnya di Marine Base Gregorio Lim, dengan skenario simulasi perebutan wilayah pesisir yang dikuasai oleh pasukan musuh. Dalam simulasi ini, pasukan melakukan pendaratan dari perahu kecil, bergerak cepat ke garis pantai, hingga melaksanakan latihan tembakan langsung untuk merebut posisi strategis di area pantai. Latihan Kamandak, Kaagapai Nama Mandirikma Nang Dagak, tahun ini melibatkan pasukan dari Filipina, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sebagai bagian dari peningkatan kerjasama pertahanan regional. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah lokasi di Filipina hingga awal Juli, di tengah meningkatnya kerjasama militer negara-negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik. Regarding po sa boat raid operations na kinandak ng Philippine contingents at ang ating Republic of Korean Marine Corps. So dito sa exercise na ito is na-achieve namin yung objective namin na makapag-conduct ng interoperability exercise na kung saan yung respective forces is nagtulong-tulong para makapag-come up ng plano at ma-execute namin yung given na mission sa amin. Yung scenario po ngayon is we simulated na itong area na ito is na-occupy ng Olvana forces, which is yun yung ating kalaban. Then yung concept natin is through boat raid operations and follow-on forces is nakapag-conduct tayo ng ating mission, sir. There are missions Makapag-come up at mai-fuse natin yung lahat ng capabilities natin para mai-execute yung boat raid operations natin para neutralize natin yung ating mga kalaban. as part ng PCG contingent, best time to para ma-exercise and observe lahat ng practices tsaka yung updates ng pagiging special ops, mainly as snipers. May nakuha kami mga TTPs na pwede namin apply pagbalik namin sa unit namin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.